नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए नज़र डालते हैं 30 अगस्त की हेडलाइंस पर। इंटरनेशनल हेडलाइंस। सऊदी अरब के रियाद में हिंदुस्तानी यौम आज़ादी की तकरीब मनाने पर एक हैदराबादी शख्स को सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया। बताया जाता है कि यह शख्स सऊदी के रियाद में हैदराबादी बिरयानी के साथ मल्टी रेस्टोरेंट चलाता है। 15 अगस्त को हिंदुस्तानी यौम आज़ादी का जश्न मनाने पर उसे हिरासत में ले लिया गया और तकरीबन 10 दिन बाद रिहा कर दिया गया है। हैदराबादी रेस्टोरेंट के मालिक ने अपने एक रेस्टोरेंट में यौम आज़ादी पार्टी का एहतमाम किया था, जिसे आमतौर पर हारा भी कहा जाता है, जहां हैदराबादी अफराद ने शिरकत की। ये बात काबिल जिक्र है कि सऊदी अरब में किसी भी किस्म के इज्तिमा या तकरीब की इजाज़त नहीं है, हत्ता कि सफारती मिशन भी किसी अवामी तकरीब के लिए पहले ही इजाज़त ले लेते हैं। जर्मनी में एक मुलजिम की पुरतशद्दुद गिरफ्तारी और दौरान हिरासत हिलाकत के वाक़े पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पुलिस हिरासत में मरने वाले इस शख्स के पोस्टमार्टम में उसकी हिलाकत की वजह सामने नहीं आई, मगर उसको जिस्मानी तशद्दुद और गिरफ्तारी से कबल उसकी आंखों में मिर्चों वाला स्प्रे छिड़कने के इल्जाम में 8 पुलिस अफसरान से पूछगछ जारी है। वाक़े के वक्त वहां मौजूद अफराद में से किसी एक ने अपने मोबाइल से फुटेज बना ली थी। इस जुर्म के तनाजुर में भी 4 पुलिस अफसरान से पूछताछ जारी है। बगदाद के ग्रीन जोन में मुक्तदा सदर के हामियों की जानिब से सदारती महल पर धावा बोलने के बाद 12 हामियों को गोली मारकर हिलाक कर दिया गया है और 270 दीगर मुजाहिरीन जख्मी हुए हैं, जब ताकतवर शिया रहनुमा ने कहा कि वो सियासत छोड़ रहे हैं। बताया जाता है कि सदर के हामियों ने बगदाद के जुनूब में सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया और बाद में मुजाहिरे मुल्क के दीगर हिस्सों में भी फैल गए। रिपोर्ट के मुताबिक किलाबंद इलाकों में गोलियां चलाई गईं, जिसमें सरकारी इमारतों के साथ साथ सफारती मिशन के एहलकार भी मौजूद थे। याद रहे कि इराक में कई महीनों से हुकूमत, वजीर आजम या सदर के बगैर अफरा तफरी का माहौल है, जिसकी वजह से आम जिंदगी भी मुतासिर है। स्वीडन के साहिल पर उस वक्त एक बड़ा हादसा पेश आया जब 300 अफराद को ले जाने वाली कश्ती में जबरदस्त आग भड़क उठी। हुक्काम ने वाक़ये की तस्दीक करते हुए कहा है कि इमदादी काम शुरू कर दिया गया है। मज़कूरा कश्ती एक फेरी थी जिसमें मुसाफिरों के साथ गाड़ियां भी ले जाई जा रही थी। अचानक कश्ती में आग लग गई और शोलों के साथ भारी धुआं उठने लगा। आग और धुएं की वजह से कश्ती के अंदर चीखें और अफरा तफरी फैल गई। कश्ती के अंदर मौजूद फायर फाइटिंग का सामान आग पर काबू पाने में नाकाम रहा। चीन में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र वबा की ताज़ा लहर का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत ने वबा को रोकने के लिए दुनिया की सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेल मार्केट को 4 दिनों के लिए यानी पीर से जुमेरात तक बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट और फार्मेसीज जैसे ज़रूरी कारोबार को छोड़कर सभी दुकानों और 24 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। 14 के अलावा मुख्तलिफ शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। नेशनल हेडलाइंस। आज सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच में बेंगलुरु के ईदगाह चामराजपेट मैदान में गणेश उत्सव मामले पर समाअत हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जूं की तूं सूरत हाल बरकरार रखने का हुक्म दिया है। अब वाज़ेह हो गया है कि बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी प्रोग्राम नहीं होगा। इससे पहले ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने के मामले पर 3 जजों की बेंच ने समाअत की। रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से बहस करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि 200 साल से प्रॉपर्टी हमारे पास है और किसी दूसरी कम्युनिटी ने यहाँ कभी कोई मजहबी प्रोग्राम नहीं किया। सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला सुना चुका है, पहले कभी किसी ने इसको चैलेंज नहीं दिया और अब 2022 में कहा जा रहा है कि ये मुतनाज़ा है। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बल्किस बानो केस के मुजरिमों की रिहाई की मजम्मत के लिए कोलकाता में 28 घंटों का एहतजाजी धरने का ऐलान किया है। अवामी रैली से खिताब करते हुए ममता ने कहा
کہ بلقیس بانو کے مجرموں کی رہائی منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے 48 گھنٹوں کا جو احتجاج کیا جائے گا اس کی قیادت ان کی پارٹی کی 2 خواتین لیڈر کریں گی۔ اس دوران ٹی ایم سی قائدین سپریم کورٹ سے معافی کے فیصلے کو فوراً واپس لینے اور مجرموں کو واپس جیل بھیجنے پر زور دیں گے۔ حیدرآباد کے رکن اسمبلی ملعون راجا سنگھ کے ایڈوکیٹ کرونا ساگر کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست کے ساتھ تلنگانہ ہائی کورٹ کے وکلاء نے چیف جسٹس کو یادداشت پیش کی۔ تلنگانہ بار کونسل کے ارکان نے چیف جسٹس کو بتایا کہ راجا سنگھ کے مقدمے کی پیروی کے نتیجے میں کرونا ساگر کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور خود کرونا ساگر نے شکایت کی کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ نامعلوم افراد فون پر یہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کرونا ساگر نے چیف جسٹس کو راجا سنگھ کے مقدمے کی تفصیلات سے بھی واقف کرایا۔ کانگریس سابق صدر راہل گاندھی نے NCRB کی رپورٹ منظر پر آنے کے بعد پی ایم مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ ہر گھنٹے دہاڑی مزدور خودکشی کر رہے ہیں، دوسری طرف پی ایم کے خاص متر کی ملکیت میں ہر گھنٹے 85 کروڑ روپیوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ پی ایم کا ایک ہی کام رہ گیا ہے، عام آدمی سے لوٹ کر اپنے متروں کو امیر بنانا۔ سپریم کورٹ نے 2002 کے گجرات فسادات کے بعد دائر درخواستوں کی سماعت روک دی ہے۔ عدالت نے نرودا گاؤں کے معاملے کو چھوڑ کر 2002 کے گجرات فسادات سے متعلق تمام معاملات کو بند کر دیا ہے۔ درخواست گزاروں نے کہا کہ عدالت نے SIT تشکیل دی تھی اور فسادات کے تقریباً تمام معاملات میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ اب اس معاملے کو سپریم کورٹ میں زیر التوا رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسٹیٹ ہیڈ لائنز۔ ریاستی BJP حکومت کی جانب سے ساورکر کو اسکولی نصاب میں الگ رنگ میں پیش کیے جانے پر ایک نیا تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ کے مصداق نصابی کتب پر نظر ثانی کمیٹی نے ہائی اسکول کے نصاب میں ساورکر پر ایک سیکشن شامل کر دیا ہے۔ 8ویں جماعت کے کنڑ ٹیکسٹ بکس میں کہا گیا ہے کہ ساورکر ایک پرندے کے پروں پر بیٹھ کر اڑ جاتے اور پورے وطن کے دورے کے بعد واپسی ہوتی۔ اس وقت وہ انڈمان کی جیل میں قید تھے۔ نئی کتاب کے سبق میں کہا گیا ہے کہ ساورکر کو جہاں قید رکھا گیا تھا اس کوٹری میں ایک چھوٹا سا سوراخ تک نہیں تھا، لیکن بلبل پرندے اس کمرے میں آیا کرتے اور ساورکر ان کے پروں پر بیٹھ کر اڑ جایا کرتے اور روزانہ مادر وطن کا دورہ ہوتا۔ کل ہونے والی شدید بارش کے بعد آج بنگلورو کے کئی رہائشی علاقے پانی میں ڈوب گئے اور حکام کو لوگوں کو نکالنے کے لیے بے شمار دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بنگلورو میں پیر کو 12.8 ملی میٹر بارش ہوئی۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اگست میں بنگلورو میں اب تک 364.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ بنگلورو میں اس سال مارچ سے اب تک 1091 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، جبکہ ستمبر اور اکتوبر کے مہینوں کی بارش ابھی باقی ہے۔ موسلادھار بارش کا سلسلہ نومبر تک کم ہو جاتا ہے۔ عیدگاہ چامراج پیٹ معاملے میں فرقہ پرستوں کی سازشیں پوری طرح عیاں ہیں۔ نت نئے ہتھ کنڈے اپنا کر اس مسئلے کی آڑ میں ملت کے خلاف ڈرامہ بازی کوئی نئی بات نہیں رہی۔ اسی احساس کے پیش نظر بنگلور ویسٹ کی مساجد فیڈریشن تنظیم نے کئی دنوں سے ارباب اقتدار سے ملاقات کر کے مسئلے کو پرامن حل کرنے کے مکتوبات روانہ کر رہے ہیں اور کئی جگہ براہ راست ملاقات کر کے اس مسئلے کی یکسوئی کے لیے اقدامات اپنا رہے ہیں۔ شہر کے گوری پالے کی جامع مسجد میں اس سلسلے میں مستقل تبادلہ خیال کے بعد آج ایک پریس کانفرنس کے ذریعے تمام حالات منظر پر لائے گئے۔ اس سلسلے میں ذمہ داروں کے کچھ تاثرات۔ جب سے یہ عیدگاہ کا مسئلہ چل رہا ہے، انفرادی طور پر تو ہماری محنت ہو رہی ہے کہ جو ہمارا حق ہے وہ ہمارا حق باقی رہے۔ بعد میں مساجد فیڈریشن کے تمام ذمہ داروں نے محنت کی کوشش کی، مشورہ کیا کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ الگ الگ حصوں میں جو طاقت ہے اسے ایک دم مساجد فیڈریشن سے کام کرے۔ تو الحمدللہ ایک آواز پر تقریباً 39
मसारिद मदारिस मिली तंजीमें एक जगह जमा हुई है अंगूरी पाड़े की जामा मस्जिद में। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ज़िम्मेदारों ने बैठ कर के लेटर बनाया। लेटर के अंदर जो भी अमन व अमान की बात है हमने वो बात कमिश्नर को भी पेश की है, चीफ़ मिनिस्टर को भी, होम मिनिस्टर को भी और BBMP कमिश्नर, सब तकरीबन 11 ओहदेदारों को जो बड़े ओहदों पर हैं हमने लेटर पहुँचाया है। लेटर के अंदर बस हमने इतना ही कहा है कि जो प्यार मोहब्बत अमन व अमान का माहौल था उसे बाकी रखें, और कई सालों से जब से ये ईदगाह का मसला है, साल में 2 मरतबा नमाज़ें होती हैं, अतराफ़ में जितनी स्कूल हैं स्कूल के बच्चे आकर के खेलते हैं, अब तक तो ये प्यार और मोहब्बत का ही माहौल रहा, आइंदा भी यह माहौल को क़ायम रखें, ये हमारी कोशिश जारी है। शहर बेंगलोर के बुजुर्ग और मारूफ सहाफ़ी और शायर मोहतरम खलील फतेह साहब मुदीर तहरीक जदीद आज सुबह 11 बजे दार फ़ानी से कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नमाज जनाजा कल बरोज़ मंगल सुबह 9 बजे मस्जिद लबाबीन टैनरी रोड में अदा की जाएगी और तदफीन भी टैनरी रोड कब्रिस्तान में अमल में आएगी। मरहूम बेहद मिलनसार और ज़बान उर्दू से वालिहाना मोहब्बत रखते थे। दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम की कामिल मग़फ़िरत फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता हो। नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए इंतज़ार कीजिए रात 9 बजे ऊंची आवाज़ इंडिया चैनल पर।